Үрімчіде азырақ қар yağdı. Температура 0-3'ten 0 Цельсия градусқа. Алтайда hava bulutlu. Температура 0-10'dan 0-2 Цельсия градусқа. Шиханзда yağmur aralaş қар yağdı. Температура 0-2'den 2 Цельсия градусқа. Sancıda yağmur aralaş kar yağdı. Temperatüra 0-6'dan 4 Celsiya gradusqa. Turpanda hava açık bulup keyin bulutlandı. Температура 2'den 10 Цельсия градусқа. Kumulda hava bulutluk bulup keyin açıldı. Температура 0-4'den 5 Цельсия градусқа. Çöçekte hava bulutluk. Температура 0-6'dan 1 Цельсия градусқа. Карамайда yağmur aralaş kar yağdı. Температура 0-1'den 3 Цельсия градусқа. Бөрталада hava bulutlu. Температура 0-3'den 2 Цельсия градусқа. Kuytunda yağmur aralaş kar yağdı. Temperatüra 0-1'den 2 Celsiya gradusqa. Олжыда азырақ қар yağdı. Температура 0-3'den 3 Цельсия градусқа. Корнуда hava açık bulup keyin bulutlandı. Температура 1'den 9 Цельсия градусқа. Ақсуда hava bulutlu. Температура 0-2'den 9 Цельсия градусқа. Ağaçta hava açık bulup keyin bulutlandı. Температура 1'den 10 Цельсия градусқа. Қашқада hava açık. Температура 1'den 9 Цельсия градусқа. Kutenda hava açık. Temperatüra 2'den 10 Celsiya gradusqa.